Meron nagpapacutex. What happened? Meron doon, oh. Oh. Show them. Oh. Hi, guys. Miss you, guys. Oh, what's that? Oh. May niltik kami dito. Oh. Oh. Magkano bayad mo dyan, Papa? Magkano bayad mo dyan? How much? How much you pay to Papa? Ha? How much you pay? Oh, ang galing, oh. Sino pang gusto? Nag-home service din to. Ha? Oh, nag-home service na siya, guys. Magkano kaya ang ano neto, home service? Oh. Hello ko. Oh, yan, oh. Oh. Sideline. Oh, yan na yung bagong work ng Papa nito. Ha? Sabi ko na eh. Sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. Sabi ko na. Oh. Oh, huwag ka malikot dyan. Sabi ko na, Barbie. Oh, yan na, guys. Oh. Wala nang ano eh. Oh. Wala na oh. Bago na yung ano niya, job. Yan na yung bago niyang job. Oh, patingin mo sa kanila. Patingin mo. Patingin mo. Oh, nice, guys. Oh. Nice, oh. 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 Oh, say hi, guys. Huh? Net short! Short! Mama, net! Huh? The big short! Oh. The big short! The big shark? It is daddy short! It's a big wheel! Where? Ganda oh. Pakita mo kay mama. Pakita mo. See? Look. Look muna. Patingin. Patingin ang nails mo. Oh, ganda. Talo mo pa ako, ha. Hey! Tapat mo dyan sa... Tingin. Huwag muna, sisira yan. Ganun, Oh. Tingin. Huwag masisira eh. Tingin. Marunong din naman siya mag-ano eh. Ganda. Ganda ba? Bayad mo. Hoy, bayad ka? Oh? Hindi ka oy. Hey. Pay na. You give money to Papa na. Where's your pay? Pay ka na. Merong bata na namang bumili, oh. Anong binili mo, Day? Show mo nga. Tingin. What's that? What's that? Ha? No, yan. Sugat ka. Yeah. Sugat ka. Hmm? Hmm. Ayan, oh. Yan siya, guys. Ang dami na lang binili na laruan. Tambak na, oh. Tambak na yung laruan. Oh. Pakita mo sa kanila yung book mo. Ganda naman yan. Oh. Oh, draw ka na doon, draw. Sulat na doon, sulat. Sulat ka nga. Tingin. Hey. Sulat ka nga. Hey, sulat ka nga. Dali. Drawing. Ayan, drawing mo. Ang galing, oh. Ayan, oh. Oh, ano to? Ano to? Ano yan? Ayan yung guys, pakita natin yung ano mo, drawing mo. What's this? Oh. Galing mag-drawing yan, no? Wow, bumili yan na siya ng box. Gift box. Ang galing maglagay, oh. Tingnan mo. Oh, talaga. Hindi. Ano? Very good.
Are you happy? Yes. Happy? Yeah? Are you happy? Yeah. Oh, say thank you, Papa. Thank you, Mama. O, dapat good girl lagi, ah. Hindi mga away. Okay? Ha? You like it? Ha? Say hi, guys. Ang tagal na hindi nakapag-vlog, guys. Sorry, guys. Sorry, walang update. Na busy lang. Na busy lang po kami. Na busy lang. Oh. Na busy lang kami. Heart? Yan yung kaya mga sticker. Yan. Ha? Where you put the heart na? Oh. What's that? Heart? Yan yung bago mo? Patingin nga. Patingin mo sa guys. Hi guys. This is my crown. Ha? Oh, si thank you guys. Oh. Oh, halika dito, dali. Ay, ganda. Dali. Pakita mo nga, pakita mo dito. Tingin mo nga, mama, tingin. Tingin nga ako noon, ng box mo. Oh. Oh, bubbles. Ayan, oh. Ayan ang binili nito doon, oh. Dami na naman kinuha yan. Oh. Wala, may utang ka doon. Nagdampot-dampot na naman yan siya doon, guys. Oh. Oh. Super kulit. Oh, si thank you, guys. Ha? Oh, ka dito. Si thank you, guys, for watching. Si muna. Si thank you, guys, for watching. Si bye-bye, guys. Nag-i-enjoy siya, oh. Ha? What's that? So, thank you, guys, for watching. Bye-bye, guys. Si bye-bye. Bye. Hi, you don't like bye-bye? Why you don't like bye-bye? Hi guys. Hi, guys lang. You don't like bye-bye? Oh, si bye, guys. No. Why? Si bye, guys na. Thank you for watching. No. Bye-bye. Please subscribe to our YouTube channel. Bye. Bye.